हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सकाळ न्यू ब्लॉग को स्वागत। सकाଳେ तो बहुत कम से चाहा पा कर खाई सारे तो ब्लॉग बनाए मन ना तो मुझे परिवा काटिके रोसे बसली मुझे चलो टे आज सठी ब्लॉग बनईदे मैंने एत झाड़ा बोला चुली पाखे सका सका रोसे लगी पड़ी आठ पनीर अल्प थी जेहेतु आसला गणेश पूजा को अल्प फ्रिज थी भाविली पनीर तरकारी करदे। ये मुझे परिया सब छाणिक रखी भी पेस्ट सब बनई आठ कौन करें ना जेहतु आज षठी आमिष तो निश्चय हम माछ आसमर माछ डालमा हाँपाई एक्चुअली माछ तरकारी डालमा होता तो के कहले एत आइटम करनी आड़े पनीर कर देह भी खराब हो डालमा टे करदे माछे पकईकि परिवा तो एत रेट जे माने 200 टकर परिवा आखिक देखा जाऊनी देखो आम खाली ये सब जिन आसी एत रेट आउ चल रोसे सारे रोसे सारे पुणी पूजा हम शाग भजा हम पिठा हम केते कम आहरी अच्छी भात रोसे हम तो मुझे शाग अल्प भाजी से पखाड़ समस्ते खाइबे तो मु मोर पूजी सारा खाइबी तो मु मोर चलती रोसे हाँ चलो टे पनीर तरकारी बनईदे देखा से दिन बिना पिज रसुण होता आज किंतु पिज रसुण हम आउ सांग मैंने मुझे तो रोसे घर भी जीआ को ना कुआड़े कहीं बस सब पाग पर पाग चल देखो पनीर तरकारी पूरा रेडी हो मोर डालमा बसला माछ भजा माछ डालमाटा हो भात बस शाग भजा हम पिठा हम छतु भजा हम खाया नहीं जाइए सैकल नहीं नुआ सैकल तार आ नुआ सैकल नहीं चलने मुझे तो डाकिक आस भात खाई मैंने एत झाड़ बोची सहित वर्षा जोर हो खरा जोर हो जस्ट सब सुखुला पलैला वर्षा एमती आसला पुणी खरा मारला मेघ छाड़ी जाइए आम कि माछ आसे जानी बड़ माछ आछ मुंड कौन माछ मुंड चुंगुटा पड़े बहुत बढ़िया होता कौन आनी मुझे जानी मे भी देखा जाऊँ पोजिशन रू रोही माछ बोली कहते मुंड नहीं आसवा डालमा पकईदे पनीर तरकारी करदे हाँ डालमा तार बसता मुझे डालमार मुग आ हरड़ डालटा पकेबी हरड़ डाल मुग डाल टे माटी अच्छी कहीं देसी मुग ताकू गुणिया पड़ो डालमा रोसे बास सरू हाँ सांग मैंने रोसे तो ये चलती मुझे माछ भाजिलानी जिते डालमा पूरा प्रस्तुत हो गलानी छुंक मरा डालमा केवल माछ भजा हो मसला कषा डालमा पड़ो आउ सांग मैंने डालमा सारिकी मुझे माछ पूरा भजा भजी करी माछ भाजी सारिकी मसला कषिकी डालमा पेंका माछ पूरा मसला रेडी हो गलानी भी भात बस तो मु डालमा कला बेले डालमा करके पूरा छुंक फुंक करके रखिदिए तापर मसला दी माछ कषिकी डालमा छाड़ दिए मत एमती कले माछ भजा डालमाटा बहुत बढ़िया लगे आम तो 8 पीस माछ आसी 4 पीस हो 4टा बिलें ऊपर डंगा राति आ डालमार पड़ पनीर तरकारी सजाई भात टे हो शाग भजा ठाकुर पूजा मुझे पूरा झाड़ नाड़ आक्रांत होगा कौन खाई जलिया खाई पूजा सारे भात खाइबा
ମେଘ ତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମେଘ ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ଲାଗୁନି, କେବଳ ଝାଳ ବୋହୁଛି। ଆଉ ମାଛରେ ତ ପୁରା ମସଲାର ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାନି, ଡାଲମାଟା ଢାଳିଦେବା। ଆଉ ସବୁ ବାକି ମଜାମଜି କରିକି ନେଇ ଆସିବା, ଘାଣ୍ଟ ତାର ରାତିଥାଉ, ତାପରେ ଆସି ଭାତ ବସେଇବା। କାମ ସେ ଚାଲିଛି ତା ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ରାଜା ପାଇଁକା ମୁଁ ଡାଲି କାଢ଼ିକି ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି। ଘର ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଡବା ଡୁବି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ରୋଷେଇ ପାଖରେ। ସଜାସଜି କରିଦେବା, ଆଉ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ସୁଟ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଭାତ ବସିଲାଣି, ଆଉ ଭାତ ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ବସେଇଛି। ରାତିକି ଆଉ ରାନ୍ଧିବୁନି ବୋଲି ଭାତ ରାତିରେ, ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ବସେଇଲି, ଏକାଳେ ରନ୍ଧା ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରା ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ଯେ ସକାଳେ ରୁଟି ଆଉ ରସଗୋଲା ଖାଇଥିଲି, ତାପରେ ଫଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଥିଲି, ପୁଣି ମଝିରେ ଗୋଟେ ସେଉ କାଟିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ରଖିଥିଲା ଲିସିନି, ମାମା ତୁ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ତ ସବୁ ସରିଲେ ବି ତ ପୂଜା ହେଇନି, ତ ସାଡ଼େ କିଛି ଖାଇହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି ସହିତ ଚିନି ପାଣି ଟିକେ କରିକି ଏଠି ଖାଇଦେଉଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ରୋଷେଇ କରିବା। ଭାତ ସରିଲେ ପୁଣି ଶାଗ ଭଜା ହେବ, ଯେହେତୁ ପୂଜା ହେବ। ଏଠି ଶାଗ ମୁଁ ରଖିଛି ବନେଇକି, ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ମାଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ବୋଉ କହିଲା ତୁ ଥୋଇଦେ ମୁଁ ମାଜିଦେବି, ବୋଉ ମାଜୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଟିକେ ଭୋକ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ହିଁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ଆମର। ଏବେ ଭାତ ଗଳା ସରିକି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଛତୁ ଭଜା ଏବେ ହେବ। ଏଠି ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଷଠି ପୂଜା ପାଇଁ ଚିତା ଟିକେ ପକେଇବା। ବୋଉ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି କରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କରିପାରୁନି ମୁଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ଚାଲିଲି ଟିକେ ଚିତା ପକାଇବା ପାଇଁ, ଚିତା ପକାଇବାକୁ ସାରିକି ପୂଜିବା, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ କରିବା।
ये ଶାଗଟା ମିଶେଇବୁନି ଆଉ ସବୁ ମିଶେଇକି ଖାଲି